ॐ श्रीदेव्य उवाच शैवानि गाणपत्यानि शाक्तानि वैष्णवानि च कवचानि च शौराणि यानि चान्यानि तानि च श्रुतानि देवदेवेश त्वत्वक्त्राणि श्रुतानि च किञ्चिदन्यत्तु देवानां कवचं यदि गत्यते। ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय हनुमत्कवचं पुण्यं महापातकनाशनम् एतत् गुह्यतमं लोके शीघ्रं सिद्धिकरं परं जयो यस्य प्रकाणेन लोकत्रयजितो भवेत्। ॐ अस्य श्री एकादशवक्त्र हनुमत्कवचमाला मन्त्रस्य वीररामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महावीर हनुमान् रुद्रो देवता ह्रीं बीजं ह्रौं शक्तिः स्फें कीलकं सर्वदूतस्तम्भनार्थं जिह्वाकीरणार्थं मोहनार्थं राजमुखी देवतावश्यार्थं ब्रह्मराक्षसशाकिनी ढाकिनी भूतप्रेतादि बाधापरिहारार्थं श्री हनुमद्दिव्यकवचाख्य मालामन्त्रजपे विनियोगः। अथ करन्यासः ॐ ह्रौं आञ्जनेयाय अङ्कुष्टाभ्यां नमः। ॐ स्फें रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ स्फें वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ स्फें अञ्जनीगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ स्फें रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रौं ब्रह्मास्त्रादि निवारणाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथ अङ्गन्यासः ॐ ह्रौं आञ्जनेयाय हृदयाय नमः। ॐ स्फें रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ स्फें वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ ह्रौं अञ्जनीगर्भाय कवचाय हूं। ॐ स्फें रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ ह्रौं ब्रह्ममास्त्रादिनिवारणाय अस्त्राय पट् इति न्यासः। अथ ध्यानम् ॐ ध्यायेत्त्रणे हनुमन्तमेकादशमुखाम्भुजम् ध्यायेत्तं रावणोपेतं दशबाहुं त्रिलोचनं हाहाकारैस्तैर्भैश्च कम्भयन्तं जगत्त्रयं ब्रह्मादिवन्दितं देवं कपिकोटिसमन्वितम् एवं ध्यात्वा जपेद्देवि कवचं परमाद्भुतं फलश्रुतिः इत्येतत् कवचं दिव्यं शिवेन परिकीर्तितं यः पठेत् प्रयतो भूत्वा सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् द्विकालमेककालं वा त्रिवारं यः पठेन्नरः रोगान् पुनःक्षणात् जित्वा स पुमान् लभते श्रियम्। मध्याह्ने च जले स्थित्वा चतुर्वारं पठेद्यति क्षयाभस्मारकुष्ठादि तापत्रयनिवारणं यः पठेत् कवचं दिव्यं हनुमध्यानतत्परः त्रिसकृत्वा यथा ज्ञानं सोऽपि पुण्यवतां वरः देवमभ्यर्च्य विधिवत् पुरश्चर्यां समारभेत् एकादशशतं जाप्यं दशमाश्च हवनाधिकं यः करोति नरो भक्त्या कवचस्य समादरं ततः सिद्धिर्भवेत् तस्य परिचर्या विधानतः गद्यपद्यमया वाणी तस्य वक्त्रे प्रजायते ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೆ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ. ಈ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೆನೆಸಿದ ಕೆಲಸ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ, ಹರ ಹರ ಶಂಕರ.